meche todo mi tole mi kudo tenigbe azan zengo do wosume mi me agbokwe tole mi na tunoje asupa si potential no kiko awa jije enatin wo be ma do aso alo ko ma do asi abutule mi na pe mede but trole mi lo me pe won ton na je mi tonji mi na do question apa pe an tunojiro me koro nu kono me ko me khonu ile o e me gege na ti mo na go alo nui but no e ba de la question alije o ina go alo ton nui bo kan do ni lo jiro la me na no gan isi apa pe o anu ganji lo semaine lo bi fi me cho mi kan do ni lo ji azo to isi ani ko ani tun ko lo jiro kan ko lo me o nu gege na ti be na besoin lo jo ta me an ni ko cho no na do nu yin we kri akana zan we kri we nego mi me kayin agbozo kan me tole mi na do mi me ma odo aso alu mi me ma odo asile a mi na tun ko lo jiro won isi apa pe o ta la gbe na tin mi do igbesi an zan gbe bo kan do mi lo jiro mi ni tun ko lo jiro aso pa si kole o kan mi lo ko we lo jiro fifa ni tin lo mi tentin cho mi na do lo jiro akwesi apa pe o ani te pombo tun ko lo jiro egbe o ajabe akwero ndebu me anu lani ta me pon azoto esi alijio planète yo Jupiter planète mon coton e do lo jiro mi na ren ta la gbe an mi bo li mi tole gige na yiwa bo kan do mi ko lo jiro no e mi ja biblo gbe bi ku mi ni tempon bodo jide do mi de o we ku mi na zan e we ku aizengo we me kayin we robu mi na do mi me ko do ma do aso mi me ma do asile a mi na do mi lo jiro mi na pe me gege bo me gege na ti bo mi na yin wa na do ko bi hwenu bo kan do we me ma do aso alo ko me ma do asia lo jiro ani to ko lo jiro kan ko lo me din o de an blog ma so to ko po wa yan na jijo mi tentin o e si kan na ho planète Jupiter o e de lo jiro e mi na go alo mi bo ni mi to la gege na yin wa do akwesi apape so mi kan do mi lo jiro mi na lo ganji lo agbaza me bo no virus we a no chi o ya de kuso si se fun mi o mi kan do mi la zo mi ton si apape de so no ko na tin la zo kan we ku mi na zan we ko nu ko go we me kala gasa yin we o mi na do ni do we me ko do aso alo ko me do asi o mi na do ni do jalousie o mi na ten ko na ya ojodo bleun do ni na zon bo nu keke na hen le gina gle do mi gondo se me lo e yin se me ye bo bedin o nu mo koton e na yin uve nu mi na do mi lo jo we me ma do aso alo ko me ma do asi a mi na do ni ko lo jiro ali tun lo jiro kan ko lo me di o me na aso na alo asi nu e o e ko na ni tu ara pe me mo koton to mi na do ni na kwesi apape o ani blo vele vele bo blo tete bo kan do ni lo jiro egbe ero lendi yo edo lojo no ena yin akwesin ho no e kan ya fe da ho sin ho wen ma be ni mo koton de bu ha me de ro egbesi azan gbe o we kun kan azan we kun o go mi me ka ro kini yiwe bodo aso aro bodo asio mi na do mi lojo mi ni tokun lojiro fifa kondo pona tin aso pasi potenti we me ma ka do aso aro we me ma do asia mi na do ni lojiro egbe yo ani tro we pere na tin ro wan isi apape cho mi kan do ni lojo planet leg gege na tin mo na go alonwe do akwesin aliji ba kan na blue tede muna yo akweza muna tunle me abe akwedo to kan do ni lojo ni chiko de suna to tagbanu yi mo ja tala gbe kan lebo tinu da zo to kon ne we kun kan zan we kun atongo mi me kalo yon da loji we mi na do mi lojo mi ni tun kun lojo le bibi lojo mi ni tempon bonu wa mi ton de ni lebo je de jibo ni mi ni se vivi mi de ton bo kan do we me ma do aso we me gbogbo mi ton se lojo akwesi apa ba ja ti te bla blon de buo we ni tun kun lojo nu mo ko ton adona no te pede bo kan do ni lojo la mena no ganji si apape yo mi na do ni kun lojo nde bude aja biblogbo yo anu ganji lo agbaza mi cho mi na do ni lojo kan ko ilo median mi na to ko mo lojiro nde bude mi 0 te yo nu mo ko ton ina yili sinisin bo ni mi ton le gere wa lo azo mi ton kon we ku mi na zan we ku ogo we me kalo nu da gan we planète yo Pluton planète mo ko ton ide lojo mi na don ve pere wa super potenti we me ma do aso alo we me ma do asia bo tun lojiro wan yin me o nu ko ina tin we cho mi kan bodo mi lojo mi ni blo tede bo yon akweza planète yo Jupiter planète mo ko ton e di lojo mi na go alon mi bo no e ba mi de o mi na gege bra yi bon ko ina tin mi de ko cho mi na bodo mi lojiro mi ni lojiro vitamino mi ni te ko bo wuri bonu vitamin bonu bo kan bodo mi lojiro mi kiko awa jije o ni tin kami ene otu o mi na tun mi na blo tete mo la tun ko mo lojiro nde bude na sorote do aso me sin apape o e ma loje oyin ko hu gano ni o e oyin ko si respecter mo koton ngo si do sisi na we do ma do wa lo mo koton o we kun kan azan we kun atongo mi me ka hon click te yin wele o mo ma do aso alo mo ma do asia mi na do mi lojiro mi ni tun ko lojo ma li mani me mi na pe me na mi ton cho kan bodo mi lojo mi ni tun lojiro asopa se posin alijio kondo po enati lo mi tentin bo kan go si finem na do mi lo akwesi apape yo mi ni tun ko lojiro mi site lo mi de ujan we o planète yo Pluton planète mon koton e ko na do ve kike agbeza mi to me yo lo akwesi alijio cho bo kan bodo mi do mi ni tun azo mi ton si apape yo no ko enati na zo kon we ku mi na zan we ku aizengo we me kalo gadato yin we o mi na do ni
lo ni tuno igbesi azangbe o ebi lo jiro kan ko lo medin o mi ni semide singbe lo planet Jupiter o e do jimi na don kon do ko asupa si potetin we me maka do asu aro we me ma do asia bo blu tede bula lo lo jiro la mena lo kan si apa ko yo an lo kan jira gbazame na mo ani chukum lo jun de ba ja biblogbe lo azosin aleji akwesin aleji o ani ten kon bonu me ko ekoro nu mo ko ton kon le o eni mo dona mo kan do no we kwi an zan we kwi kande aton nu kun pogo e an zan mo kan do no do jiro weme ye wezogbano mo ma do asu alu mo ma do asia mi da do do jiro no ma do ku to andagbe na wa kan to yi chua kan e bo tun ku mo jiro mi ni to le gege na wiwa ani chite lo wede o mo kan do mi do jiro mi ni tun do jiro no e ko yin akwesi aleji o mo ko ton mi ni tun do jiro mi ni ma so li ni o do agadin o do over nothing pede amo mi kan to cement na jan azo mi ton si apapo yo mi ni tun ku mo jiro mi ni wuli bonu mi le we ku mi kan za won kun igo we me kalo 50 ans we bo do asu alu bo do asio mi na do mi do jo kon do ko mi mo la super si ko tetin mo na do we me ma do asu alu we me ma do asia mo na do ni ku mo jo ani tun lo jiro no e do nu ko ade o kege na ti mo la sekon we bo kan yin lu ji wo we do ko mi ton e kan yin verso le o mi na do mi do jiro planet ba mi na do mi do balance o e ya di do jiro mi ni tun ku mo lo jiro akwesi apapo yo nde bude mi na ze ono na do nu kon yi dan da me jawe mo mi ni tun ku mo lo no ko de mi na blo e ndo jiro e ma jo me de do mo chite do me de o onu no e ba de na mo yi azo me we afide bu ya lo ku na za we ku afoton ku no pogo we me ka lo ko vi nwe mi na do ni do jiro planet gege latin mo na de mi na go alo no super supole we na se de singbe mo je mi na re do mi ku mo lo jiro ni mi ka mi de ko no mi ni tun ku mo lo jiro no e mi na blo no ko na tin mi o e we mi na ni o kra e do mi do akwesi apapo yo mi ni tun tala gbe latin no mi bo no e ba mi de gege na tin mo mi na to bla mi moto akwesi apapo la mena no kan si apapo yo mi na do ni lo jiro ani blo de te po nguru te ko azo to si ani jio mi na do ni lo jiro azo gbe to le gege na tin bo na do kun mo lo jiro wo e hun yin awon pede e ka lo jiro ni o dagbe yo ne wo ni ma jo nde bo to bo ni o ni e chape o wo kun ana za won we kun wa tongo da mi ora vitan ndo gbe mi bo lo mi me ka da to le o mi ni tun o jeudi ne fe jawe o e mi lo rendez-vous khami bo mi na attendre des grandes victoires bla le o alo mi na wa radio Karofusi vome le boycon numéro boycon le bla le o do fine na bi ka mo ale o mon compte 7770 francs mi me do ouvert demain mi me nubi quick blade do mi ale o mon compte mi na mo lo ji aziza e na wa mi jibo nuko ina tin mi mo kan do mi kum lo jiro nu mon compte e ja wa kan na bi on 7770 francs e we ren bo ale o mon compte bo uzu me jo me do meleme ina che no polo mi ton le bon mi na yilo mi on 90 01 33 34 et ouais WhatsApp mi ton ina che ni